الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه ذي المجد والعلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم نیر بطحا شب اسرا کے دولہا بابا زہرا نانا حسنین کریمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے ہمارے جمعہ کے خطبے کا جو عنوان ہے شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بزبان اہل بیت اطہار۔ اصول یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کی سچائی کو اگر جانچنا ہو، ماپنا ہو، دیکھنا ہو تو تہمت لگانے کی بجائے، باتیں کرنے کی بجائے جن کے حوالے سے تہمت لگائی جا رہی ہے پہلے ان سے پوچھ لیں۔ کچھ کم نصیب لوگوں نے صحابہ کرام بالعموم اور سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو بالخصوص ان پر انگلیاں اٹھانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ وہ ہستیاں جن کے وجود کو اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی باتیں، اتنی تکلیف شاید یہودیوں کو صحابہ کرام سے نہیں جتنی کلمہ پڑھ کے ان کو ان سے ہے۔ وہ جی
نبی کی آل کا حق ہی کھا گئے، نعوذ باللہ انہوں نے تو حق ہی نہیں دیا۔ یہاں سے بڑھ کر جو منہ میں آیا نبی پاک کی اولاد کے قاتل، وہ فاروق اعظم نے تو دروازہ گرا دیا، سیدہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کا موتی جو پیٹ میں تھا ضائع ہوا، اسی وجہ سے آپ شہید ہو گئیں۔ جو منہ میں آیا کہتے گئے، اتنا کچھ کہہ ڈالا کہ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اس کو سچ مان لے تو پھر دوسری تصویر یہ بنتی ہے کہ جب یہ اتنا کچھ ہو رہا تھا تو مولا علی اس وقت کہاں تھے؟ مولا علی کہاں تھے جب ان کے گھر پر حملہ ہو رہا تھا، جب ان کی اولاد کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، تو پھر مولا علی کہاں تھے؟ وہ جی ڈرتے تھے فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ عجیب لوگ ہیں، ادھر کہتے ہو ایک طرف مولا علی ہوں، دوسری طرف پوری کائنات ہو تو مولا علی پھر بھی بھاری ہیں۔ ادھر شیر خدا کہتے ہو، ادھر کہتے ہو وہ ڈر ڈر کر نمازیں پڑھتے رہے، ڈر ڈر کر وہ ان کو مانتے رہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، وہ شیر خدا ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو مولا علی خود کھڑے ہوتے، اور اگر مولا علی کھڑے نہیں ہوئے اور آپ اپنی اولاد کے حق کے لیے ان سے نہیں لڑے، فتنہ کھڑا نہ ہو، تو کم از کم مولا علی کو ان کی تعریف تو نہیں نہ کرنی چاہیے۔ مولا علی کو جنہوں نے حق کھایا ان کی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر مولا علی تعریف کر رہے ہیں، ان کے نام کے خطبے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کہانیاں جھوٹی ہیں، مولا علی سچے ہیں۔ آئیے میں مولا علی سے ہی شروع کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان، اہل بیت کی زبان۔ حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے گزر گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ کفن کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی ہے اور چارپائی پہ آپ کی میت پڑی ہے۔ جنازے کا موقع ہے، سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ ہے، صحابہ صفوں میں کھڑے ہیں، سامنے چارپائی صدیق اکبر کی پڑی ہے، مولا علی تشریف لائے۔ مولا، یہ ڈرنے کا وقت، کیونکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، آتے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر کے جنازے کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے اور پہلا جملہ فرمایا، رحمک اللہ یا ابا بکر۔ پہلا جملہ صدیق اکبر کے جنازے پہ کھڑے ہو کر مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا رحمک اللہ یا ابا بکر، او ابو بکر اللہ تیرے تے رحم کرے۔ اب کہنا چاہیے تھا آپ نے میری اولاد کا حق کھایا، یہ کیا وہ کیا، لیکن اب سنیں کنت اول القوم اسلاما، پوری مسلمان قوم میں پہلا مسلمان ابو بکر تو ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہاں کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کے جنازے پہ۔ اخلصہم ایمانا،
اخلاص کے لحاظ سے جتنا مخلص ایمان تیرا تھا ابو بکر کسی اور کا نہیں تھا۔ اب مولا علی دور کا پکا بے ایمان ہے جو مولا علی کو جھٹلائے۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ فرماتے اشدہم یقیناً، ابو بکر تیرے جیسا اللہ پر یقین بھی کسی کو نہیں تھا۔ اخوفہم للہ، تیرے دل میں اللہ کا جو خوف تھا وہ کسی اور کے دل میں نہیں تھا۔ اعظمہم غناء، ابو بکر تو غنی تھا۔ اعظمہم چھوٹا جیا نہیں، فرمایا تو سب سے بڑا غنی اور سخی تھا۔ احسنہم صحبتاً، جیسی صحبت رسول اللہ سے تجھے نصیب ہوئی ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ افضلہم مناقبتاً، افضلیت کے لحاظ سے، مناقب کے لحاظ سے جو عزت تجھے ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ یہ جنازے پر تقریر ہے مولا، یہ مطلب ہے جنازے تے بھی تقریراں ہوندیاں نے تے ہونیاں چاہیدیاں نے۔ جنازے پر، جنازہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر، اور تقریر کون کر رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ اب آگے سنیں، آپ فرماتے اکثرہم سوابقاً، جتنے لوگ اسلام کی طرف سبقت لے کر گئے ابو بکر تو سب سے پہلے سبقت لے جانے والوں میں سے ہے۔ ارفعہم درجتاً، درجے اور مقام کے لحاظ سے تو سب سے اونچا ہے۔ اشبہ بہ ہدیاً و خلقاً و سمتاً، حضور کی سیرت، حضور کے چال چلن، نبی پاک کے خلق کے جتنا مشابہ تو تھا کوئی اور نہیں تھا۔ اشرفہم منزلتاً و اکرمہم علیہ منزلتاً، عزت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے جس منزل پر تو تھا ابو بکر کوئی اور نہیں تھا، اکرم بھی تو تھا، اشرف بھی تو تھا۔ فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسولہ ومن المسلمین خیرا، اللہ تجھے جزائے خیر دے مسلمانوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے۔ صدقت رسول اللہ وحین کذبہ الناس، تو نے اس وقت رسول اللہ کی تصدیق کی جب ساری دنیا رسول اللہ کو جھٹلا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا جھٹلا رہی تھی تو سچائی کے نعرے لگا رہا تھا۔ اور اگلا جملہ میرے مولا علی کا، سماک اللہ فی کتابہ صدیقاً، یہ جملہ سنو مولا علی کا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر، قرآن مجید میں اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ سماک اللہ فی کتابہ صدیقاً، یہ مولا علی کی زبان ہے۔ قربان جاؤں کوئی بے ایمان ہوگا جو مولا علی کی زبان کا کہا نہ مانے۔ کہا جان والے اللہ نے اپنی کتاب میں تیرا نام صدیق رکھا ہے، قرآن کا سہارا لیا۔ والذی جاء بالصدق
वसद्दक़ बिही, एक सच लेकर आया, दूसरे ने उसकी तस्दीक की। फरमाया अबू बकर तू मुसद्दिक़ रसूल है, और फरमाया तुझे रब ने कुरान में सिद्दीक कहा है। और अगला जुमला फरमाया है, फरमाते हैं आसैतहू हीना बखलू, जब लोग बुखल कर रहे थे, कंजूसी कर रहे थे, तो उस वक्त मेरे नबी के ऊपर अपनी दौलत लुटा रहा था। हाय हाय, जब लोग कंजूसी कर रहे थे, जेबानू हाथ पा के बैठे हुए सन, अबू बकर तो उस वक्त रसूलुल्लाह के ऊपर पैसे लुटा रहा था। अल्लाहु अकबर। वकुमतहू हीना अन्हु कादू, फरमाया जब सारी दुनिया थक के बैठ गई, अबू बकर तो उस वक्त भी नबी के साथ चल रहा था। एक एक जुमला उस खतीबे बेबदल का। सब ज़हर है मां ने इंज दा खतीब जड़िया ही नहीं जिंज दा खतीब मौला अली है। ये मौला अली की तकरीर है, एक एक जुमला सिद्दीक़ अकबर की शान में। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे फरमाते हैं वसहिबतहू फी शिद्दते, अबू बकर तो उस वक्त रसूलुल्लाह का साथी था, फिर शिद्दते जदों बड़ी सख्ती सी। सौखे वेले हर कोई यार बन जाता है, लेकिन औखे वेले दा यार कोई कोई। अल्लाह अकबर कबीरा। औखा वेला होवे ना ते अपने भी साथ छड़ जाते ने। मेरे मौला अली फरमा रहे हैं अबू बकर तू औखे वेले दा यार है रसूलुल्लाह दा, औखे वेले दा साथी। रफीकहू फिल हिजरते, फरमाया हिजरत दा यार, हिजरत दा साथी। और दुखों की सारी मंजिलों पे तू साथ था। व खलफ्तहू फी उम्मतिही फी ahsanil खिलाफते हीना इर्तद्दतिन नास। मौला अली फरमा रहे हैं अबू बकर जब लोग दीन को छोड़कर मुर्तद हो गए, उस वक्त तेरी ही खिलाफत थी। और अबू बकर सदके जावा तू किन्नी सोहनी खिलाफत निभाई, तूने हक़्क़े नबूवत अदा कर दिया। ओए जान वाले आ, तूने अपनी खिलाफत का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। जाने वाले को अकीदतों के सलाम हो रहे हैं, सारे सहाबा चुप सुन रहे हैं। मौला अली बोल रहे हैं, मौला अली बोल रहे हैं। और आगे फरमाया कुमता बेदीनिल्लाह क़ियामन लम यकुम हो खलीफता नबीयन कत्तो। फरमाया किसी नबी के नायब ने इस तरह उसके जाने के बाद दीन को कायम नहीं किया अबू बकर, जिस तरह तूने अपने नबी के जाने के बाद नबी के दीन को कायम किया है। असहाबों का जब यार कमजोर हो गए, जदों साथियां ने कमजोरी दिखाई, अबू बकर उस वेले तू जोरदार बन के रिया, तूने कमजोरी नहीं दिखाई। अल्लाह अकबर। नहस्ता ही नवाहनू, जब साथियों ने कमजोरी दिखाई, कमजोर पड़ गए, तूने उस वक्त शाहजोरी दिखाई। लजिम तमिन हाजर रसूल ही, फरमाया तू वो था जिसने रसूलुल्लाह के रास्ते से एक इंच भी हिजरत नहीं की, तू रसूलुल्लाह के रास्ते से नहीं हटा। अल्लाह अकबर। अशद्दुहुम यकीनन,
ابو بکر تجھ سے بڑا صاحب یقین کوئی نہیں تھا، احسنہم عملا، اعمال میں سب سے بڑھ کر حسن عمل تیرے سوا کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور اگلا جملہ میرے مولا علی کا ابو بکر صدیق کے جنازے پہ، ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا، مولا علی کہتے ہیں کنتا للمؤمنین ابن رحیما، ابو بکر تو مومنا واسطے رحیم باپ تھا، ابو بکر تو مومنا دا اے چنگی اولاد، پیو نو ٹونک دی نہیں، ہے حلالی پتر، پیو نو بھوک دے نہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تو مومنوں کا رحیم باپ تھا، کنت علی الکافرین عذابا شدیدا، تو کافراں واسطے عذاب شدید سی، وللمسلمین غیثا، تو مسلماناں واسطے برسدا ہویا بادل سی، تو مسلماناں واسطے برسدا ہویا۔ اللہ اکبر، ایسا خطیب کوئی ہونا ہے؟ اصل یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، ترجمہ میں کمزور جیا بندہ، میں چھوٹا جیا گناہگار، اور میں ترجمہ نہیں، میں تے ترجمانی کر رہی ہوں، لفظوں دا ترجمہ بھی نہیں صحیح کر رہی، میں ترجمانی کر رہی ہوں، تے تانوں اینی چس آ رہی ہے۔ خود سوچو، جنازہ صدیق اکبر دا، خطیب مولا علی تے سنن والے صحابہ، وہ کی منظر ہوئے گا؟ یہ تقریر ہے مولا علی کی جو ابو بکر صدیق کے جنازے پہ ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر تو مومنوں کا رحیم باپ تھا، ابو بکر تو کافروں کے لیے کڑکتی بجلی تھا، تو مسلمانوں کے لیے برستا بادل تھا۔ اور اگلا جملہ فرمایا کون تھا کل جبل صدیق، تو ایک فولادی پہاڑ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، صدقے جاواں علی مولا تیری زبان تو صدقے جاواں، تو فولادی مضبوط پہاڑ، لا تحرکہ الحواسف ولا تزینہ القواسف، جنوں بڑے بڑے طوفان، جنوں بڑے بڑے حادثات نہ جھکا سکے نہ ہلا سکے، ابو بکر جان والیا یارا تو انج دا پہاڑ سے کنتا کما قال رسول اللہ۔ اور آگے مولا علی نے میرے نبی پاک کی پاک زبان کا سہارا لیا اور کہا ابو بکر کنتا کما قال رسول اللہ، اے یارا تو انجی سے جویں میرے پاک رسول نے فرمایا سی۔ اور آگے میرے نبی کا فرمان بولا آمن الناس علیہ بصحبت کا، میرے پاک رسول نے فرمایا تھا، فرمایا ابو بکر جو تیری صحبت ہے یہ رب کا انعام ہے، تیرے جیسا یار رب ہر ایک نو نہیں دیندا، فرمایا تو میرا ڈاڈا سونا یار ہے، فرمایا خدا دا کرم ہوندا ہے چنگے یار، چنگے یار بھی رب دا انعام ہوندے نے۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے کہ تو اچھا ساتھی ہے، مولا علی کہتے ہیں جیسے میرے رسول نے کہا ابو بکر تو ویسا تھا۔ اور آگے فرمایا ضعیفاً فی بدنے کا، تو بدنی لحاظ تو کمزور سی، ضعیف سی، ذرا تیرا بدن کمزور سی، لیکن قویًا فی امر اللہ، مگر اللہ دے دین دے معاملے وچ، اللہ دے حکماں نو نافذ کرن دے معاملے وچ قویًا تیرے تو وڈا طاقتور کوئی نہیں سی۔ اللہ اکبر، واہ واہ، یار ہوئے تے انجدہ ہوئے۔
یار ٹر گیا تے یار جنازے تے تقریر کر رہی ہے، ابو بکر تو بدن دے لحاظ نال کمزور سی لیکن اللہ دے حکماں نو نافذ کرن والی بڑا طاقتور سی۔ اللہ اکبر۔ جدو سامنے ہوگن نا یار تے پھر ہر کوئی تعریف کر لیندا ہے، جدو ٹر جان یا کنڈ پیچھے ادو کوئی تعریف کردا ہے۔ چٹے رنگ دا بادام ہو سی، چٹے رنگ دا بادام ہو سی، جیندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی۔ فرمایا ابو بکر یہ محبت ہے یا ہوس ہے کہ پھٹک رہا ہے بھنورا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے، کبھی اودی تعریف کبھی اودی تعریف۔ اوے ایک دا بن ابو بکر صدیق کے جنازے پہ مولا علی تقریر کر رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں متواضعاً عظیماً عند المسلمین، تو مسلمانوں کے پاس آتا تھا تو شبنم کی طرح ٹھنڈا، متواضعاً عاجزی والا، اعتدالا بقدین، تیری ہستی تھی جس نے دین کو کھڑا کیا تھا، فسبقت واللہ سبقا شدیدا، فرمایا جدو تو دین دے ولے نکلے آ، فسبقت سبقا، جننے بھی سبقت لے جانے والے نے، ابو بکر تو سارے تو اگے، تو سارے تو اگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان اگے مولا علی نے مٹھا شکوا کیتا، فرمایا اتبت من بعدک عتابا شدیدا، اوے یارا تیرے پیچھے آن والے انہاں نو تھکا دیتا ہی۔ مطلب یہ تھا کہ جیڑیاں راواں تے تو ٹریا ہے، جیڑیاں لکیراں تو کھچیاں نے، جیڑے کام تو کیتے نے، تیرے بعد آن والے بڑے مشکل ہو جان گے۔ او نیکیاں، او چنگے کم، او راستے تے چلنا عمر جیسے بہادر واسطے بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ابو بکر جنہ راواں تے تو چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہ ایک جملہ ہے میرے مولا علی کا، اس کو سنتے جائیں۔ اب آخر پہ یہ ساری تقریر کرتے کرتے میرے مولا علی سب پہ بھاری آخری جملہ آپ نے فرمایا فزتا بالجنت، ابو بکر جنت مبارک ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، فزتا بالجنت، اوے جان والے آ یارا جنت مبارک ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فلن یصاب المسلمون بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل کا آبادا۔ جان والے آ جنت مبارک ہوئی، رب ولو آئے ہاں، رب ولے جانا ہے، پر تو ٹر گیا ہے، سانو مصیبتاں وچ پا گیا ہے۔ رسول اللہ تو بعد اس مسلمان قوم دے اتے تیرے والی مصیبت یعنی تیرا دنیا تو جانا ابو بکرا بڑی ڈاڈی مصیبت ہوے گی۔ اے جان والے آ بڑے دکھاں وچ پا کے جا رہی ہے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، تو بیلی تے سب جگ بیلی، اڑ بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا تے سنجی پئیے حویلی، ہائے ٹر گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں۔ اوے ابو بکر یارا تو ٹر گیا سانو فکراں وچ پا گیا ہے۔ میرے مولا علی ابو بکر صدیق کے جنازے پہ کہہ رہی ہے ہائے ٹر
گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں لج گئے محرم راز دلی دے لج گئے محرم راز دلی دے تے نالی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائیے کیڑے پاسے۔ یہ خطبہ ہے مولا علی کا، یہ تقریر ہے مولا علی کی، اور کہاں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے پہ۔ اب ساری دنیا چپ، صحابہ خاموش، سکت الناس قضا کلامہ، سارے لوگ کی چپ، مولا علی بول رہے ہیں، خیبر شکن بول رہا ہے، نبی دا ویر بول رہا ہے، خطیب بے بدل بول رہا ہے۔ جدو مولا علی نے اے ساریاں گلاں کیتیاں تے مولا علی ہوئے چپ۔ بقا اصحاب رسول اللہ، مولا علی چپ ہوئے، سب کے بند ٹوٹ گئے، صحابہ رو پڑے۔ بقا اصحاب رسول اللہ، میرے نبی دے یار روئے۔ قالو صدقتا یبن عم رسول اللہ، تے سارے لوکی جننے جنازہ پڑھن آئے سن، جو ابو بکر صدیق کے جنازے پہ کھڑے تھے، سارے بول کے تے رو کے کہنے لگے صدقتا یبن عم رسول اللہ، او رسول اللہ دے چاچا زاد، جیڑا کچھ آکھے آئی سچ آکھے آئی۔ ہائے ہائے ہائے، آج 15ویں صدی فاروق اعظم مسجد وچ بیٹھ کے میں تانوں ساریاں نوں گواہ بنا کے تے ہاتھ چک کے کہنا صدقتا یبن عم رسول اللہ، او رسول اللہ دے ویرا۔ ہائے 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 ہائے، چس لو، او رسول اللہ دے ویرا، او میرے نبی پاک دے ویرا۔ مولا علی ابو بکر دے جنازے تے جیڑے جملے تو آکھے نے، اسی فاروق اعظم مسجد وچ بیٹھ کے اے سارے جملے سن کے اے سارے بندے اساں ہاتھ چک کے کہہ رہے ہاں صدقتا یبن عم رسول اللہ، رسول اللہ دے ویرا سچ آکھے آئی، رسول اللہ دے ویرا سچ آکھے آئی۔ اے کنہ نے آکھیا؟ سارے صحابہ جڑے ابو بکر صدیق دے جنازے وچ کھڑے سن، ساریاں نے مولا علی دی تقریر سن کے آکھیا علی صرف تو نہیں، اے ساڈے دلاں دی وی گل اے، جیڑا کچھ آکھے آئی، جیڑا کچھ آکھے آئی سچ آکھے آئی۔ اب یہ سارا خطبہ سننے کے بعد آپ مجھے بتائیں وہ ساری کہانیاں جھوٹ ہے یا نہیں؟ جو میں نے شروع میں بتائیں کہ نبی کی آل کا حق کھا گئے، ابو بکر نے حق نہ دیا، تو مولا علی کو چاہیے تھا پھر کم از کم ان کی شان میں خطبے تو نہ دیتے۔ یہ ابو بکر کی شان میں مولا علی کا خطبہ ہے۔ اب یہ خطبہ سن کے ہن بھی کوئی ابو بکر تو مکھ موڑے تے پھر قسمت ہو دی تے ساڈی گل اساں ابو بکر تو مکھ موڑنا۔ او بابے وارث شاہ والی گل طرح، او جویں ہیر نے آکھیا سی نا ماں نو،
تو اکثر میں شعر سنادا رہنا، وارث شان مڑانگی رانجھنے تو تے بھاویں باپ دے باپ دا باپ آ جائے جیندی جان جے رانجھنے تو میں مکھ موڑا۔ ساڈا رانجھنا کوئی اور ہے، وہ کدھر تسی وہ رانجھا نہ سمجھ لینا، ساڈا رانجھا مدینے والا ہے۔ جیندی جان جے مکھ موڑا رانجھنے تو میں نکر جاواں وچ زمین قاضی۔ اوے شالا اگر جیندے ہو جی اسی ابو بکر تو مکھ موڑیے، عمر فاروق تو مکھ موڑیے، عثمان غنی لجپال تو مکھ موڑیے، سیدنا مولا علی تو مکھ موڑیے، حسن حسین پاک تو مکھ موڑیے، سیدہ زہرا تو مکھ موڑیے۔ اوے شالا اسی نبی دے یاراں تو نبی دی آل تو مکھ موڑیے، نکر جائیے وچ زمین قاضی۔ اللہ کرے زمین پھٹے اسی زندہ زمین وچ وڑ جائیے اگر نبی دی آل تے نبی دے اصحاب تو مکھ موڑیے۔ اساں کل بھی نبی دے آل نال، اج بھی نبی دی آل نال، اساں کل بھی نبی دے اصحابہ نال، اج بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہن مولا علی دی گل تساں سن لئی، ہن اگے چلیے۔ مولا علی دے بیٹے، مولا علی دے نام ہے انہاں دا محمد، کی نام ہے؟ امام حسن حسین تو بعد سب تو زیادہ پیارا مولا علی نو جیڑا پتر سی نا، اس پتر دا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ امام محمد بن حنفیہ، امام محمد بن حنفیہ آپ آئے اپنے بابا کے پاس، مولا علی کے پاس۔ کہاں؟ پتر کدے کول آیا؟ باپ کول۔ تے محمد بن حنفیہ نے اپنے بابا مولا علی کولو پوچھیا، کہنے لگے بابا اے تے دسو کہ سب تو افضل نبی تو بعد کون ہے؟ سب سے افضل نبی تو بعد تہاڈے یاراں وچوں صحابہ وچوں سب تو افضل۔ ہن محمد بن حنفیہ دا ذہن تے یہی سی کہ بابا کہن گے میں، ویسے بھی ہر باپ پتر یہی کہندا ہے میرا پیو، لیکن ویسے بھی صحابہ اور مولا علی کی شان کو کون نہیں جانتا؟ مولا علی آپ نے فرمایا محمد بیٹے سب تو افضل نبیوں تو بعد ابو بکر صدیق۔ ابو بکر فرمایا، پھر فرمایا عمر فاروق، فرمایا بابا پھر، فرمایا عثمان غنی، فرمایا بابا پھر۔ اب بیٹا چاہ رہا تھا باپ میرا نام، اپنا نام لے، لیکن صدقے جاؤں مولا علی کے۔ مولا علی نے فرمایا محمد جیڑا کچھ سننا چاہنا ہے نا میں وہ نہیں بولنا، اس واسطے کہ ما آنا الا رجل من المسلمین، میں تے مسلمانہ وچوں ایک عام مسلمان ہاں، لیکن پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا۔ ایک کون کہہ رہے نے؟ مولا علی۔ اوے علی پاک جنوں سب تو افضل آکھن، اوے کالیا تینوں کی ہو گئی ہے؟ اب آگے چلیے۔ امام حسن مولا علی کے بیٹے ہیں، امام حسن مجتبی پاک سرکار۔ امام حسن دے ایک پتر دا نام ہے عبداللہ۔ کی نام ہے؟ کی نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن حسن مولا علی کے پوتے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کے پوتے امام حسن کے بیٹے نے کہا فقالا صلی اللہ علیہما، فرمایا میں دونوں دے اتے اللہ تعالی
रहमत नाज़िल फरमावे दोनों दे उत्ते। और अगला जुमला फरमाया ला सल्लल्लाहु अला मन ला युसल्ली अलैहिमा, अल्लाह ताला उसनू अपनी रहमत दा एक कतरा ना देवे जेड़ा इन्हां दोनों दे उत्ते सलवात ना आखे। अल्लाह उन्नू अपनी रहमत दा एक, अब जिद में आके अगर कोई ना माने ओदी मर्जी, वरना नबी दे घर वाले अबू बकरो उमर नू इंज याद कर देनी। अल्लाह अकबर। अगला किन्ने कौल हो गए? पहला मौला अली दा खुतबा, दूसरा मुहम्मद बिन हनफिया दा कौल, तीसरा अली दे पुत्र पोते दा कौल, ते चौथा नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। हाय हाय, छोटा बंदा नहीं, जानते हो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नू? ए ओ शहजादा है, ये छोटे जैसन ते इन्हां दी आदत सी तहज्जुद वेले जल्दी जल्दी उठना, नबी पाक दे उठन तो पहले पहले पानी भरना ते पानी भर के रख देना ते खुद छुप जाना कि नबी पाक उठणगे। हुण पानी भरिया ते रख दिता ते खुद छुप गए। नबी पाक उठे ते नबी पाक ने जदों देखा वुजू वास्ते पानी, फरमाया पानी किन्ने भरिया है? हुण छुपे हुए सन, बच्चे सन ते दौड़ के अगे आ गए, मेरे आका मैं, जिवें बच्चों को खुशी नहीं हुंदी ये काम मैं नेकी दा, ते दौड़ के अगे आ गए। मेरे नबी ने पानी नू नहीं चुकया, मेरे अली ने, मेरे पाक नबी ने हजरत अब्दुल्ला नू चुकया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये हजरत अब्बास जो रसूलुल्लाह के चाचा हैं, ये उनके बेटे हैं। रसूलुल्लाह दे चाचे दे पुत्र हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे नबी ने उठाया, सीने से लगाया और फिर नीचे रखा और दोनों हाथों को उठाकर कहा अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिकमा, ऐ अल्लाह मेरे इस अब्दुल्ला का सीना अपने कुरान और हिकमत के लिए खोल दे। और फिर कुरान पाक की पहली तफसीर करने वाले मुफस्सिरे कुरान का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। पता चलिया किन्ना जने हिब्रुल उम्मा, हजरत तर्जमानुल कुरान आपका लकब है। हिब्रुल उम्मा तर्जमानुल कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में शियों की किताबों में लिखा हुआ है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुरीदो तिलमीज़े अमीरुल मोमिनीना अली बूद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुरीद और शागिर्द हैं मौला अली के। हमें इससे इनकार नहीं, हम तो मानने वाले हैं, हालांकि पहले मुरीद और शागिर्द रसूलुल्लाह के हैं, लेकिन चलो तुहाडी मान लेने आ। हुण तुसी कहंदे हो मौला अली दे मुरीद भी सन, खलीफा भी सन, शागिर्द भी सन। जेड़ी जंग विच मौला अली खुद नहीं जांदे सन, अपना नायब बना के हजरत अब्दुल्ला नूं भेजदे सन। और इल्म के अंदर मौला अली के बाद जिस शख्सियत का दर्जा है उसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं। और बंदे दा पता चल गया शान कितनी वड्डी, और उन्हां दियां किताबां विच इन्हां दी शान ये लिखी है। तो हुण हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दी सुन लो। आपसे पूछा गया कि सरकार आप गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जनाबे अमीर मुआविया को मिलने, कहाँ गए? हजरत अमीर मुआविया ने पूछा, कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अबू बकर उमर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अबू बकर उमर के बारे में और जेड़ा उन्होंने आख्या है वो सुनो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहने लगे वफी अबी बकर, मेरे को तुसा अबू बकर दे बारे पूछे है? हाय हाय,
میرے کو امیر معاویہ سرکار تسا ابو بکر دے بارے پوچھے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر سن، رحم اللہ یا ابا بکر کانا وللہ للفقراء رحیما وللقرآن تالیا وعن المنکر ناہیا وبدینہ عارفا ومن اللہ خالفا وعن المنیحۃ زاجرا وبالمعروف عامرا وباللیل قائما وبالنہار صائما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے کو ابو بکر دے بارے پوچھے، رحم اللہ، اللہ رحم کرے ابو بکر دے اتے، للفقراء رحیمن، فقیراں دے اتے ڈاڈا رحیم سی، وللقرآن تالین وعن المنکر ناہین۔ یہ سارے جملے چست سا لے لیے ترجمہ، اور آخری جملے دا میں کر دینا۔ فرمایا فاقا اصحابہ ورعن، تقوی دے اندر نبی دے یاراں وچوں کوئی بھی ابو بکر صدیق نو نہیں پہنچ سکیا۔ کون کہہ رہے نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ فرمایا تقوی دے اندر ابو بکر نو کوئی نہیں پہنچ سکیا۔ تے اگلا جملہ تھپڑ ماریا ابو بکر صدیق نو برا بھلا کہن والیاں تے چہرے دے اتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ فرمایا فغضب اللہ علی من ینقصہ، اللہ تعالی دا غضب نازل ہوئے اونا لوکاں اتے جڑے ابو بکر دی شان گھٹاندے نے۔ فغضب اللہ علی من ینقصہ، فرمایا اللہ دا غضب ہوئے انہاں لوکاں تے جڑا ابو بکر دی شان نو، ویطعن علیہ لعنت اللہ علیہ، اللہ دی لعنت ہوئے انہاں لوکاں تے جڑے لوگ ابو بکر تے تان کر دے نے۔ جڑے لوگ ابو بکر تے، ہن میں نہیں کہندا اس ممبر تے بہ کے کہ او لانتی لوگ نے جڑے ابو بکر تے عمر نو برا بلا کہندے نے۔ یہ کون کہہ رہے نے؟ حضرت عبداللہ ابن اہل بیت اطہار کے ایک فرد، میرے نبی دے چاچے دے پتر، حبر الامہ، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، اگلے امام، چوتھے امام کیڑے؟ کیڑے؟ چوتھے امام کیڑے نے؟ اللہ علی زین العابدین، حضرت سیدنا امام علی سید الساجدین، جگر گوشہ امام حسین، میرے نبی دا او لاڈلا شہزادہ حضرت امام زین العابدین، آپ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں رسول اللہ کی قبر انور کے پاس، روضہ رسول کے اوپر ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا ما کانا منزلتن ابی بکر و عمر من النبی، او نبی دی آل دے سونے پترا اے دس ابو بکر و عمر دا نبی دی بارگاہ وچ کی مرتبہ سی؟ ابو بکر و عمر دا نبی دی بارگاہ وچ کی مرتبہ سی، کی مقام سی؟ آپ نے انج انگلی چکی اور نبی دی قبر انور رسول اللہ دے روزے وال اشارہ کر کے کہا منزلہما الساعہ، او تک جیڑا ہون مقام ہے اوہی دو مقام سی۔ ہائے 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 ہائے۔ اصل سانو چس پتہ ہے کیوں نہیں آئی؟ اس واسطے کہ اسی بیٹھے ہیں لاہور وچ تے او بھی شدرے وچ تے او بھی ایتھے لالا زار وچ، او بیٹھے سن مدینے وچ، او بیٹھے سن نبی پاک دے روزے تے ابو بکر و عمر کتھے نے؟ کتھے نے؟ نبی پاک دے روزے وچ۔ فرمایا منزلہما الساعہ، فرمایا او تک جیڑی منزل تے ہن نے اسے منزل تے زندگی وچ سن
नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि नाम आते ही अबू बकर और उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक और आप दी गल कर लईए। एक शख्स आया, उसने पूछा अखबिरनी अबी बकर, फरमाया मैनू अबू बकर दे बारे दसो। आपने पूरा मुड़ के इंज उन्हें जो पूछा ना, आपने चेहरा ओदे वल कीता, फरमाया अनी सिद्दीक, सिद्दीक के बारे में क्या कहा? सिद्दीक के बारे में। साहब जरा उन्हां तक खबरां पहुंचियां सी ना कि नबी दी आल अबू बकर नू चंगा नहीं समझदी। जदों आपने फरमाया ना सिद्दीक, उस दे तोते उड़ गए। कहने लगा सरकार तुसी भी उन्हां नू सिद्दीक कहंदे हो? आपने फरमाया साका लत का उम्मों का, ओए तेरी माँ तेनू रोवे। कद सम्मा हो सिद्दीकन मन हुआ खैरम मिन्नी व मिन का रसूलुल्लाह वल मुहाजिरून वल अंसार। तू कहने मैं सिद्दीक, ओए उन्हां लोकां ने उन्हू सिद्दीक आखे है जेड़े साडे तू भी चंगे सन। जेड़े उन्हें क्या सरकार तुहाडे तू भी चंगे? फरमाया हाँ, जेड़े साडे तू बेहतर सन उन्होंने अबू बकर नू सिद्दीक कहा है। क्या किन्ना ने? फरमाया खुद नबी ने उन्हें सिद्दीक कहा है, मुहाजिरा ने सिद्दीक कहा है, अंसारिया ने सिद्दीक कहा है, तो फरमाया रब ने उन्हें सिद्दीक कहा है। अल्लाह अकबर। फरमाया ओनू ते उन्हां ने सिद्दीक आख्या जेड़े साडे तू चंगे सन, ते मेरी ते गल ही कोई नहीं है। इस वास्ते अल्लाह अकबर कबीरा। हुण अगले इमाम हजरत इमाम, हुण काफ़ी सारियां इमामां दियां गल्लां ते मेरे कोल है ने, लेकिन टाइम कह रही है कि हुण हजरत साहब बस कर दिओ। ते चलो आखिरी गल, आखिरी इमाम दा नाम है हजरत सैयदना इमाम मुहम्मद बाकिर। जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बेटे ने, पंजवें इमाम, नाम सी मुहम्मद बाकिर, आपका लकब है इल्म की वजह से। इमाम मुहम्मद बाकिर पाक आप दा अल्लाह अकबर कबीरा। ते एक और बड़ी इंटरेस्टिंग गल तुहानू दसां है, अगर थोड़ा ज़ौक इजाजत देवे दसा। ये जेड़े इमाम मुहम्मद बाकिर ने ना, ये हजरत सिद्दीक अकबर दे दामादां विच आंदे ने। अबू बकर सिद्दीक दे बेटे सन मुहम्मद, मुहम्मद दे बेटे सन कासम, कासम दी बेटी सी हजरत उम्मे फरवा, उम्मे फरवा बीवी सी हजरत इमाम मुहम्मद बाकर दी। हजरत उम्मे फरवा, ओए कालिया तू उन्हां नू जुदा कर रही है। इमाम सैयदना सिद्दीक अकबर दी पड़ पोती, अबू बकर सिद्दीक दी पड़ पोती, ते हजरत मौला अली दा पड़ पोता, दोवें आपस विच मियां बीवी सन। अल्लाह अकबर। तुसी समझे ही नहीं शायद। सिद्दीक अकबर दी पड़ पोती हजरत उम्मे फरवा के बतन से पैदा हुए हैं। तमाम शियों के, तमाम जाफरियों के रहबर और रहनुमा हजरत इमाम जाफर as-सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ जी, किधर जाओगे? इमाम जाफर सादिक दा नाना अबू बकर सिद्दीक है, और तुसी उन्हां नू जुदा करना चाहते हो। ओ ते इंज मिले बैठे ने। इमाम मुहम्मद बाकिर, पांचवें इमाम, इमाम मुहम्मद बाकिर,
آپ سے پوچھا گیا، آپ سے، بلکہ آپ سے پوچھا نہیں گیا، آپ نے فرمایا اپنے دوست اور شاگرد امام سالم کو، آپ نے کہا سالم تولاہما، میں ابو بکر و عمر نال پیار کرنا، میں ابو بکر و عمر نال۔ امام محمد باقر امام سالم کو فرما رہے ہیں کہ سالم میں ابو بکر و عمر نال پیار کرنا، وبرا من عدوہما، تے فرمایا سالم ابو بکر و عمر دے دشمناں نال کدی یاری نہ لاویں، انہاں نوں دشمن رکھی۔ ابو بکر و عمر دے دشمناں نوں کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد باقر۔ اور آگے فرماتے انہما کانا امام الہدا، اے دونوں ابو بکر و عمر ہدایت دے امام سن، ما ادرکت اہلا من اہل بیتی الا یتولاہما، فرمایا اساں اہل بیت نے، اساں اہل بیت نے جس گھر وچ آنکھ کھولیے، فرمایا اہل بیت دے گھر دے اندر سانو ابو بکر و عمر نال پیار کرنا سکھایا گیا ہے۔ اہل بیت جس گھر دے اندر، امام باقر کہتے ہیں اہل بیت کے گھر میں ابو بکر سے پیار سکھایا جاتا تھا، ابو بکر سے۔ اونا گھراں دے اندر رہندے پلید نے، اوتھے وسدے یزید نے، جنہ گھراں وچ ابو بکر تے عمر نوں برا آکھیا جاندا ہے، او پاکاں دے گھراں وچ ابو بکر نوں چنگا آکھا جاندے آئے۔ اے کون آکھ رہے نے؟ امام محمد، امام محمد، امام باقر کہہ رہے ہیں کہ پاکاں دے گھراں وچ ابو بکر تے عمر نال پیار ہی سکھایا جاندا رہیا ہے۔ تے اگوں ایک اور روایت، اگوں انہوں نے پوچھا، کہنے لگے سرکار اہل بیت دے اندر کوئی ایک بھی انج دا بندہ گزریا ہے جن نے ابو بکر نو برا آکھیا ہوئے؟ امام محمد باقر نے کی فرمایا؟ فرمایا لا لا احبہما اتولاہما، فرمایا میرے تے محبوب نے، میں تے انہاں نال پیار کرنا، اہل بیت دے اندر ایک بھی ایسا بندہ نہیں گزریا جن نے ابو بکر و عمر نو پیڑا آکھا ہوئے، فرمایا میں تے انہاں نال پیار کرنا۔ تے اگلا جملہ فرمایا استغفر لہما، میں انہاں دونوں واسطے مغفرت دی دعاواں کرنا۔ فرمایا میں تے ابو بکر و عمر واسطے دعاواں کرنا۔ اے امام محمد باقر اے کمن تے اللہ دیا بندیا، تو 14ویں 15ویں صدی وچ آ کے ابو بکر و عمر نو پیڑا آکھے؟ یہ اہل بیت کی زبان ہے، ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اگر یہ آپ سن لینا تو کبھی ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ مولا علی کی تقریر بالخصوص سیدنا صدیق اکبر کے جنازے پہ، جو میں نے سٹارٹنگ میں خطبے میں مولا علی کا خطبہ سنایا ہے آپ کو، اس کو سنیں۔ کبھی بھی ابو بکر کو لو وقت نہیں ہون لگے تے ذوق واسطے ٹائم تے ہو گیا، آخری شعر ہی پڑھ لئیے پھر۔ چارے یار نہیں دے او چار گہر تو کوئی نہیں نام او چاروں ورگا، حضرت باب وارث شاہ دی بولی ہے۔ چارے یار نبی دے او چار گہر تو کوئی نہیں نام چاروں ورگا، ابو بکر عمر عثمان علی تو کوئی
عثمان علی تے کوئی نہیں دے انعام او یاران ورگان نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سون تے نہ حقداران او ورگان آزم شان او صدیق کی دیسان اوہی کو یار ہزاروں ورگا آزم شان او صدیق کی دیسان ہی کو یار ہزاراں ورگا. یہ اعظم چشتی کا کلام ہے. بھائی وارث شاہ کا وہ اور شعر تھا، شروع اس سے کیا تھا، ختم اعظم چشتی پہ ادھر ہو گیا. شعر میرے ذہن چوں نکل گیا. چلو باب وارث شاہ دا شعر اگلے جمعے. وآخر دعوانا الحمدللہ.